Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire des fèves à la vapeur. اليوم غادي نديرو الفول مفور ساهل. كاين بزاف نتاع الطريقات ولكن هذه الطريقه ديالي انايا. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ça c'est ma façon à moi. Là, j'ai 3 kilos de fèves que j'ai découpées, que j'ai enlevé les petites racines là, les fils qui sont sur le côté. انا درت 3 كيلو د الفول وحيدت لهم هاد الراس اللي كيكون هنايا. غادي نزيد 3 د الريوس ديال الثومه، 3 غوز داي، ان مورسو دو سيترو كونفي، واحد المورسو نتاع اللين مصير، 3 د الراس د الثومه، قزبر معدنوس انا كنت طحنتو وكنت دايره في الكونجيلاتور ندير فوق منه قزبر معدنوس، بيرسيل كورياندر que j'avais coupé découpé mis au congélateur. Je vais rajouter un peu de sel. نزيد شويه الملحه هكا فوق منه باش تعطيه الذوق. J'ai rajouté un peu de sel. Après je rajouterai à la fin avec l'huile d'olive. من بعد غادي نزيد بزيت البيمون فور. انا غادي نزيد شويه د الفلفله الحاره غير شويه هكا. صافي غادي نديرو يتفور، نبلع عليه ونديرو يتفور ونخليه واحد الساعه. Je vais le mettre à la vapeur et je vais le laisser pendant 1 heure jusqu'à que mes fèves sont bien cuites, bien tendres. لازم ندير المارميت à la vapeur et je vais les couvrir et les laisser pendant 1 heure. صافي درتهم في واحد المرميطه نتاع الطفوا، غادي نسد عليهم ونخليهم يتفوروا على راحتهم. Ça y est, les fèves sont cuites. صافي الفول طاب. انا غادي نطحنهم هنايا. Je vais les mixer. Regardez, c'est bien cuit. Je vais tout mettre dedans et je vais les mixer. C'est encore chaude, mais je les ai laissé refroidir un petit peu. خليتهم بردوا شويه باش ما يهرسوليش الريحه. Comme ça ne casse pas. Le persil et la coriandre, tout est cuit. Maintenant je vais les mixer. Je vais rajouter un petit peu de sel selon les goûts. نزيد شويه الملحه على حساب الذوق وشويه زيت العود d'huile d'olive. Moi je le veux comme ça naturel, je veux pas mettre de tomates, je veux pas les faire revenir dans de l'huile. Moi je les veux naturels. J'aime bien naturel. انا كنبغيهم هكا عاديين، ما كنبغيهمش نقليهم في الزيت وندير لهم زعلوكه مطيشه وندير لهم، كنبغيهم هكا. J'ai terminé mes fèves. J'espère que ça vous a plu. C'est simple, c'est rapide, c'est très bon pour la santé. Juste de l'huile d'olive, un peu de piment fort, tout petit peu, et un peu de citron et du sel. C'est tout ce qu'il y a. Persil, coriandre. C'est très bon pour la santé. هو سهل وخفيف وزوين على حساب الصحه مزيان. انا ما درتش فيه حوايج بزاف، درت فيه شويه د الابزار الحار، درت فيه شويه الملحه، شويه القزبر، شويه المعدنوس، الثومه، شويه الحامض وطحنطو. وها نتوما كيجي لذيذ بزاف وخفيف، كيجي خفيف بزاف زوين كيجي هكا، كيجي زوين بزاف. وزيت العود. نتمنى والله يكون عجبكم وتصاوبوه.